السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم تلاميذتي الأعزاء. إذن في هذا الفيديو سنتطرق لمكون الجرامير الوحدة الرابعة تحت عنوان Les compléments circonstanciels. J'observe et je découvre. 1. L'eau joue un rôle primordial pendant la digestion. 2. Les vitamines et les minéraux permettent aux plis de guérir rapidement. On les trouve surtout dans les aliments de base, fruits, légumes, céréales, produits laitiers, etc. La première question, écris les mots en gras. يعني نطلب نكتبوا الكلمات المكتوبين بخط سميك ولا بخط غليظ. Donc عندنا pendant la digestion, rapidement, dans les aliments de base. La question 2, quelle est la fonction grammaticale de ces mots؟ يعني شنو هي الوظيفة التركيبية لهذه الكلمات؟ إذا نعاودو نقراو هاد الجمل بلا ما نقراو هادوك لي مو اون غرا. دونك ممكن نقولو لو جو ان رول بريمورديال. لو جو ان رول بريمورديال يعني أن الماء يلعب دورا رئيسيا. إلا وقفنا هنا كنلاحظوا بأن الجملة عندها معنى، يعني لديها معنى، ولكن ملي كنزيدو بوندون لا ديجيستيون كنلاحظوا بأن كتضاف لنا واحد المعلومة أولا كيتم المعنى ديال الجملة. واخا كان عندها المعنى ولكن هاد بوندون لا ديجيستيون يعني زادت لي شي حاجة في الجملة. بوندون لا ديجيستيون يعني أثناء الهضم. مزيان. Les vitamines et les minéraux permettent aux plis de guérir. Les vitamines et les minéraux permettent aux plis de guérir. أن الفيتامينات والمعادن تسمح للجروح بالتعافي. إذن جملة لها معنى، ولكن منين كنزيدو غابيدمون يعني كيكمل المعنى ديال الجملة، كنفهم بأن هاد التعافي كيتم بسرعة. إذن الدور ديال هاد الكلمات اللي عندنا بالخط الغليظ هو أنه كيكمل المعنى، وهذا ما معنى لو كومبليمون بالفرنسي. لو كومبليمون يعني مكمل ظرفي. دونك هاد الكلمات السؤال الثاني غادي نقولو la fonction grammaticale de ces mots sont des compléments circonstanciels. Je manipule et je réfléchis. Je classe les compléments dans le tableau ci-dessous. Donc on a la première phrase, le malade va à la pharmacie. B, elle est malade, elle marche lentement. C, l'infirmier prépare la piqûre avant l'arrivée du médecin. السؤال قالك غادي نصنفو لي كومبليمون ديال هاد لي فراز اللي عندنا A و B و C دون لو طابلو سي دسو في الجدول اسفله. دونك عندنا في الخانة الأولى ديال الجدول عندنا كومبليمون دو فراز A، B كومبليمون دو فراز B، ثم أخيرا كومبليمون دو فراز C. Alors la première phrase عندنا le malade va à la pharmacie. Le malade va à la pharmacie. Donc فينا هو المكمل ديال ولا لو كومبليمون ديال هاد لا فراز هو à la pharmacie. À la pharmacie. B, elle est malade. Elle marche lentement. إنه مريض. إنه يتمشى ببطء. Donc le complément de cette phrase c'est lentement. C, l'infirmier prépare la piqûre avant l'arrivée du médecin. يعني أن الممرض يحضر الحقنة قبل وصول الطبيب. Donc le complément de cette phrase c'est avant l'arrivée du médecin. يعني قبل وصول الطبيب. متى يحضر الحقنة؟ قبل وصول الطبيب. Exercice 2. J'écris le complément classé dans le tableau en 3 colonnes. إذن هادوك لي كومبليمون اللي لقيناهم في التمرين الأول غادي نصنفوهم في هاد لو طابلو جديد. دونك عندنا في الخانة الأولى سي سي تي،
يعني complément circonstanciel de temps. Si c'est elle, complément circonstanciel de lieu. Si c'est M, complément circonstanciel de manière. Donc on a 3 types de compléments. عندنا 3 الأنواع ديال لي كومبليمون. الأول هو الكومبليمون circonstanciel de temps، المكمل الخاص بالزمن. ثم complément circonstanciel de lieu، المكمل الخاص بالمكان. ثم complément circonstanciel de manière، الكومبليمون الخاص بالكيفية. إذا نعاودو نقراو الجمل. عندنا لو مالاد va à la pharmacie. دونك هنا إلا بغينا نطرحو السؤال، شنو هو السؤال اللي ممكن نطرحوه؟ إذا ممكن نطرحو السؤال التالي: Où va le malade؟ Où va le malade؟ أين يذهب المريض؟ دونك quand on pose la question avec où، يعني ملي كنطرحو السؤال بأو كنعرفو بأننا كنطلبو المكان، كنسولو على المكان. دونك لا فراز الأولى va à la pharmacie فيها complément circonstanciel de lieu. دونك هذيك à la pharmacie اللي درناها في الخانة الأولى في الجدول الأول غادي يكون complément circonstanciel de lieu. B il est malade il marche lentement. دونك إلا بغينا نطرحو السؤال غادي نقولو comment il marche. comment il marche، كيف يتمشى. ولا طرحنا السؤال بكومون ولا بكيف، إننا كنسولو على طريقة أو الكيفية التي يتمشى بها. دونك لا فراز بي عندنا فيها lentement c'est un complément circonstanciel de manière. C l'infirmier prépare la piqûre avant l'arrivée du médecin. إلا بغينا نطرحو السؤال غادي نقولو quand l'infirmier prépare la piqûre. quand ملي كنطرحو السؤال بكون كنطلبو يعني الزمن، الوقت، فوقاش يعني وجد هاد لا بيكيور. donc avant l'arrivée du médecin c'est le complément circonstanciel de temps. إذا عقلو مزيان، ملي كنطرحو السؤال بأو كنطلبو le complément circonstanciel de lieu. ملي كنطرحو السؤال بكومون كنطلبو le complément circonstanciel de manière. ملي كنطرحو السؤال بكون كنطلبو le complément circonstanciel de temps. Je retiens. Le complément circonstanciel est un mot ou un groupe de mots qui apporte des précisions sur les circonstances de l'action exprimée par le verbe. Le complément circonstanciel هو كلمة أو مجموعة من الكلمات التي تعطي توضيحات على ظروف الحدث exprimé par le verbe، معبر عنها من طرف الفعل. il peut être déplacé ou supprimé. يعني هاد لو كومبليمون سيركونستانسيال كما قلت لكم في البداية ممكن نحيدوه وممكن نديبلاسيو يعني نبدلو المكان ديالو. il peut indiquer à le lieu. يعني كومبليمون سيركونستانسيال ممكن يعبر على ولا يدل على المكان كيتسمى CCL يعني complément circonstanciel de lieu. exemple قالك il va à l'hôpital، يعني هنا عندي complément circonstanciel de lieu. إلا بغيت نطرح السؤال باش نشوف اش من نوع ديال المكمل الكومبليمون اللي عندي، ممكن نطرح السؤال où va-t-elle. où va-t-elle يعني أين سيذهب، باش نلقى il va à l'hôpital. B ممكن يدل كذلك على le temps، le complément circonstanciel de temps. exemple hier il a pris ses médicaments، يعني البارحة أخذ أدويته. إلا بغينا نطرحو السؤال كنطرحو السؤال بكون حيت عندنا complément circonstanciel de temps. quand a-t-elle pris ses médicaments. quand a-t-elle pris ses médicaments يعني متى أخذ أدويته. donc الجواب غادي يكون hier. donc hier c'est le complément circonstanciel de temps. C'est la manière, complément circonstanciel de manière. Exemple, elle respire difficilement. elle respire difficilement. comment respire-t-elle. elle respire difficilement. يتنفس بصعوبة. donc هنا عندنا
la manière. Passons à la page suivante pour s'entraîner. التمرين الأول. Je souligne le complément et j'indique sa fonction grammaticale. CCL, CCT ou CCM. إذا مطلوب منا أننا نسطرو على لو كومبليمون ونحدو الطبيعة ديالو، واش CCL ولا CCT ولا CCM. عندنا la première phrase. Elle va chez le médecin. Elle va chez le médecin. تذهب إلى الطبيب. دونك إلا بغينا نشوفو الكومبليمون نطرحو السؤال. باش غنطرح السؤال هنا؟ Il va chez le médecin. واش نطرح السؤال بأو ولا بكون ولا بكومون؟ Il va où? Il va où? Ou bien où va-t-elle? Où va-t-elle? إلى أين تذهب؟ دونك طرحنا السؤال بأو. دونك عندنا هنا complément circonstanciel de lieu. Donc chez le médecin, c'est un complément circonstanciel de lieu. B. Cette année, j'ai perdu du poids. Cette année, j'ai perdu du poids. Donc, فينا هو le complément. Donc, باش نلقى le complément طرح السؤال. Donc, quand j'ai perdu du poids. Quand. متى خسرت وزنا. Donc, إلا بغينا نطرحو السؤال غادي نطرحو بكون. ملي كنطرحو السؤال بكون كيكون عندنا complément circonstanciel de temps. Donc, غادي نقولو j'ai perdu du poids cette année. Donc, cette année هو le complément ou هو complément circonstanciel de temps. Donc, cette année, c'est un complément circonstanciel de temps. C. Notre professeur est malade. الأستاذ ديالنا مريض. Il parle doucement. Il parle doucement. إذن باش نلقاو le complément نطرحو السؤال. Comment parle le professeur? Comment parle le professeur? Donc, طرحنا السؤال comment. Donc, il s'agit d'un complément circonstanciel de manière. Donc, doucement, c'est un complément circonstanciel de manière. Exercice 2. Je complète chaque phrase par le complément circonstanciel qui convient. Donc, الآن أعطونا الجمل ما فيهمش le complément. Donc, حنا خصنا نديرو ليهم le complément. Donc, la première phrase. Rachid brosse ses dents. Rachid brosse ses dents. رشيد يعني ينظف أو لا يغسل أسنانه. دونك واش غادي نديرو complément circonstanciel de temps ou bien c'est complément circonstanciel de lieu ou bien complément circonstanciel de manière. إذن هنا ممكن نقولو رشيد brosse ses dents chaque matin. Par exemple, Rachid brosse ses dents chaque matin. Donc إلا درنا chaque matin غادي يكون عندنا complément circonstanciel de temps. حيت غادي نبقاو نطرحو السؤال بكون رشيد بروس سي دون. chaque matin. Donc chaque matin هنا غتكون complément circonstanciel de temps. ولا ممكن نقولو رشيد بروس سي دون dans la salle de bain. Donc هنا غادي يولي complément circonstanciel de lieu. Donc où Rachid brosse ses dents? Rachid brosse ses dents dans la salle de bain. أو لا ممكن نقولو كذلك رشيد بروس سي دون rapidement. رشيد بروس سي دون rapidement. وهنا غادي يولي complément circonstanciel de manière. حيت comment رشيد بروس سي دون il les brosse rapidement. ولكن حنا هنا غادي نقراو الجمل الاخرين باش نشوفو شنو هو الظرف اللي خصنا نديروه. دونك عندنا بي cette vieille dame marche. هذه المرأة العجوز تمشي. دونك هنا باين بأن غادي يكون عندي complément circonstanciel de manière. ما عنديش اختيار. ثم il quitte l'hôpital. يغادر المستشفى. دونك هنا إما يكون عندي complément circonstanciel de temps ولا complément circonstanciel de lieu. إذن من الأحسن في la première phrase غادي نديرو Rachid brosse ses dents dans la salle de bain. نختارو complément circonstanciel de lieu باش نخليو سي سي ام الجملة الثانية و سي سي تي الجملة الثالثة. دونك غادي نقولو Rachid brosse ses dents dans la salle de bain. و بي غادي نقولو cette vieille dame marche lentement. تمشي ببطء. هاد السيدة العجوزة تمشي
ببطء غادي يكون عندنا سي سي ام. سي غادي نقولو elle quitte l'hôpital par exemple demain غدا ولا aujourd'hui ولا la semaine prochaine. عندنا الاختيار باش نختارو complément circonstanciel de temps. Je m'évalue, je complète les phrases par le complément circonstanciel qui convient. Donc عطانا 3 phrases نكملوهم ب 3 compléments اللي هما doucement, clinique, satané. La première phrase, mon ami il est malade, il soigne dans une. صديقي مريض إنه يعالج في. Donc هنا غادي يكون عندنا complément circonstanciel de lieu باينة. Donc où se soigne mon ami, il se soigne dans une clinique يعني في واحد المصحة. B il est souvent malade. إذا واش غادي نقولو doucement il est souvent malade ولا غادي نقولو cette année il est souvent malade. دونك اللي عندها معنى هي cette année. دونك هنا غادي يكون عندنا complément circonstanciel de temps يعني هذا العام غالبا أو لا هي تقريبا دائما مريضة. elle est souvent malade. C cette dentiste est gentil. il parle يعني هذه طبيبة ديال الأسنان est gentil لطيفة. il parle doucement تتحدث بهدوء. donc هنا عندنا complément circonstanciel de manière. 2 j'écris une phrase qui convient. A un complément circonstanciel de lieu. B un complément circonstanciel de temps. C un complément circonstanciel de manière. إذا غنكتبو 3 ديال الجمل. الأولى فيها سي سي ال، الثانية فيها سي سي تي، الثالثة فيها سي سي ام. Prenons l'exemple suivant. Il a mal au ventre. Ou bien, je vais chez le médecin. Donc, il a mal au ventre. عندي سي سي ال. Je vais chez le médecin. كذلك عندي سي سي ال. B. Aujourd'hui, le médecin n'est pas disponible. اليوم الطبيب غير حاضر. دونك هنا عندي complément circonstanciel de temps اللي هو aujourd'hui. بلاصة aujourd'hui ممكن نديرو أي زمان بغينا. مثلا hier, demain, la semaine prochaine, etc. C'est l'infirmier conseille le patient gentiment. L'infirmier conseille le patient gentiment. يعني الممرض ينصح المريض بلطف. ولا ممكن نقولو poliment يعني بأدب. إذا وصلنا لنهاية ديال هذه الحصة ديال هذا الدرس. أتمنى أن تكونوا قد استوعبتم جيدا. شكرا على المتابعة وإلى فيديو آخر قادم بإذن الله. السلام عليكم.